Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alright, in this video, cikgu akan sambung on masih lagi in chapter 8, measures of dispersion for ungrouped data. Alright, tapi kita akan sambung lah. Ini adalah part 2 di mana sebelum ni kita stop sehingga interquartile range. Betul? Kita dah kira range, kita dah kira interquartile range. So hari ni kita akan bincang macam mana kita nak calculate variance dan juga standard deviation. Okay, seperti yang cikgu dah mention sebelum ni, dalam measures of dispersion, dalam measures of central tendency, you akan jumpa mean, mode dan juga median. Dan dalam measures of dispersion, kamu akan jumpa range, kamu akan jumpa interquartile range, kamu akan jumpa variance dan juga standard deviation. Okay, so ini adalah formula variance. Okay, formula variance di mana summation of x minus x bar. Alright, so dekat sini, kamu nak dapatkan variance, kamu kena kira. Kamu mesti dapatkan dulu mean. Okay, x bar ini merujuk kepada mean. Alright. So, itu adalah formulanya bahagi dengan n. N is the number of frequency, total number of frequency. Okay, ataupun kalau kamu rujuk buku teks ke, buku reference ke, buku activity ke, jumpa yang ini juga, ini pun sama. Okay, sama sahaja. Sama ada kamu nak guna formula yang atas ataupun formula yang bawah, jawapannya akan dapat samalah. Sama ada yang atas ataupun yang bawah ni summation of x squared over n. N is total number of frequency, baru you minus dengan x bar. X bar adalah mean x bar squared. Okay, dan untuk dapatkan standard deviation, dia sebenarnya berkait dengan variance. Kamu kena kira variance dulu, baru kamu akan dapat standard deviation. Macam mana dapat standard deviation? You kena square root. Nampak tak? Dekat dalam tu, delta sahaja, jadi dia square root everything. Okay, the square root variance, kamu akan dapat standard deviation. Alright? Okay, so in my memory, ni memori kamu. Ada lagi tak memori kamu berkaitan dengan mean? X bar itu adalah mean of data. Mean adalah like average. So x bar equal to summation of x, summation of your data divided by your total frequency. Okay. Let's take a look at example. Okay, determine the variance of the set of data 2, 4, 5, 5, 6. Alright, kita ada berapa data? Ada berapa number of data kat situ? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, n dekat sini adalah 5. Okay, so ingat cikgu kata you nak kira variance, you kena dapatkan mean ataupun x bar. So 2 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 divided by 5. Okay, equal to 4.4. Okay, so and then kita masukkan ke dalam formula. Okay, summation. Ini kena tahu maksud simbol ni adalah summation ataupun hasil tambah. So, setiap data kita ni 2, 4, 5, 5, 6 ni kita kena kuasa 2. So, 2 kuasa 2 plus 4 squared plus 5 squared plus 5 squared plus 6 squared. Okay, and then divide by total of frequency, total number kat sini. So, ada berapa kat sini? 5. So, divide by 5 minus with the x bar. X bar adalah mean. Okay, minus mean squared. So you get 1.84. Right? So inilah jawapan kita. Okay, jangan square root pula sebab soalan ni minta variance sahaja. Kalau dia minta standard deviation, so you need to square root 1.84. Alright, understand? Okay, next example. Dah keluar pula ini. The table below shows the number of books read by a group of pupils in a particular month. Alright. So, ini data kita, number of books, number of pupils. Ini adalah frequency. Calculate the variance and standard deviation for the number of books read. Alright, so kalau kamu dapat data dalam frequency table macam ni, don't worry. Okay, if the ungrouped data given in frequency table, yang ini pun kena take note lah, tolong tulis dalam nota. Tadi ada formula tadi yang mula-mula, and then this one. So, x bar, kalau kita ada table, dia adalah summation of fx. F ini apa? F ni adalah frequency. X ni apa? X ni data yang ke atas. Divide by summation of f. And variance, sama je macam tadi, cuma kamu tambah f je kat depan. Perasan tak?
Sama je macam tadi, cuma kamu tambah F je kat depan ni. Dekat sini summation of F. Summation of all frequency ni lah. Okay, ataupun yang bawah ni. Okay, so nak calculate the variance, kita kena kira mean dulu. Okay, mean dia ni kalau kamu nampak ni, summation of fx. Fx, that's mean f darab x. Okay, so 3 darab kosong tambah 5 times 1 plus 8 times 2 plus 2 times 3 plus 2 times 4. Okay, itu maksud dia summation of fx, f darab x. Okay, divide by total number of frequency, total summation of frequency, total frequency. Kat bawah ni tambah semua. Okay, 3 plus 5 plus 8 plus 2 plus 2. Okay, so you get 1.75. Okay, ini baru dapat mean. Okay, baru dapat mean. So, kita nak calculate variance, kita akan masukkan dalam salah satu formula ni. Cikgu lebih suka yang bawah ni. Tak kisahlah kamu nak try yang ni pun boleh, sama je jawapan dia. So, variance. Okay, say 3, nampak F. F ni tak kuasa 2, yang kuasa 2 nya X. X kuasa 2. So 3, F3 kosong yang kuasa 2. Plus 5 times 1 squared plus 8 times 2 squared plus 2 times 3 squared plus 2 times 4 squared. Okay. Nilai X yang dekat atas ni yang kita kuasa 2. Nilai F ni tak perlu kuasa 2. X sahaja. Okay, faham kat situ. Bahagi dengan total of frequency. 20 ni mana dapat? 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 sama dengan 20. Minus mean squared. So mean dah kira tadi, kuasakan 2. Okay, so dapat 1.2875. Alright. And then, kita nak dapatkan standard deviation, kita square root the variance. So variance kita dah dapat tadi, so sangat-sangat penting lah untuk betul variance ni. So square root kamu akan dapat 1.1347. Okay. Okay, so for quick practice, nak tahu kamu faham ke tidak? Okay. So you need to do self-practice 8.2a, page 223, number 3 and number 4. Okay, take note dari tadi, number 3 and number 4. Alright. Okay, next. Kita akan tengok kepada advantage and disadvantage of various measures of dispersion. Okay, kelebihan dan kekurangan. Kita punya, tadi tu lah 4 tadi tu, range, itu quarter range, variance dan juga standard deviation. Yang mana yang lebih accurate, yang mana yang lebih precise, macam tu. Okay, so number 1, you need to know measures of dispersion. Measure the distribution of a set of data. Okay, the range is the measure of dispersion easiest to calculate. Betul tak? Paling senang nak kira range. Ambil nilai besar, the largest value of data, tolak the smallest value of data. Betul? Sangat-sangat mudah. However, the range cannot provide a good overview of how data is distributed. Terlalu simple, terlalu mudah. Jadi kita tak boleh nak bagi something yang tepat, okay, kepada data tu. Jadi dia senang, advantage dia senang nak kira, tapi dia tak sesuai. Okay, yang kedua, in case where there is an outlier or extreme value. Kalau adanya data dalam data kamu tu ada satu nombor yang sangat-sangat ekstrim, sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil, the interquartile range would be the more appropriate measure of dispersion to show the distribution of the data. Maksudnya kalau kamu ada satu data saja, kamu nak tengok dia punya disperse tu, sama ada kamu guna range ataupun interquartile range. Tapi yang paling tepat untuk digunakan sekiranya ada extreme value, sama ada nilai yang terlalu kecil ataupun nilai yang terlalu besar, kita akan guna interquartile range. Yang seterusnya, standard deviation is usually used to compare two set of data. Kalau kamu ada lebih daripada satu data, ada dua data, in general, a low standard deviation, kita akan guna standard deviation tau. Bila kita nak comparing something, kita akan guna standard deviation. In general, a low standard deviation indicates that the data is dispersed close to the mean, while a high standard deviation indicates that the data is dispersed far from the mean. So kita punya aim, kita nak dapatkan yang close to the mean. Maksudnya yang paling tepat, maksudnya kalau nak choose something, kita kena pilih
data yang mempunyai standard deviation yang rendah. Okay, faham Faham kat situ. Okay, for example, calculate the range and interquartile range of the set of data. Okay, ni data kita ada satu je data, set of data. So, kita akan guna range ataupun interquartile range. Jadi, kamu kena faham yang tadi lah. Yang sesuai yang mana range ke interquartile range. Okay. Determine the most appropriate measure of dispersion to be used to measure the distribution of the data set. Okay. So, kita kira dulu sebab dia minta kita kira. So, range adalah largest value of data minus smallest value of data. So, 40 minus 10 equal to 30. And then, kita cari pula interquartile range. Alright, dapatkan median, divide by 2 parts. And then, dapatkan Q1 dan juga Q3. So, kita dapat 10. Okay, so interquartile range is the most appropriate measure of dispersion because there exists an extreme value 40. Okay, dalam banyak-banyak ni, ada satu nilai yang besar, yang jauh beza dia. Okay, so ada 40 kat situ, so kita akan guna interquartile range. Alright, so kita tengok example yang seterusnya dalam table. Okay, ada dua set of data, satu set data Aiman, satu set data John. Kalau kita tengok ni, bila ada dua set of data, kita akan guna standard deviation. Okay. Alright. So one of the people will be selected to represent a school in a physics quiz competition. Determine who is eligible to be selected and justify your answer. So bila kita nak comparing dan kita nak dapatkan yang tepat, so kita akan guna standard deviation lah. Jadi kita akan kira min dahulu, min markah untuk Aiman dan juga min markah untuk John, and then baru kita kira standard deviation. Standard deviation ni, kamu kena guna formula variance. And then square root. Ni, so dapat 17.67. Okay, and then kita kira mean untuk John. Okay, ni. Ingatlah formula tadi tu. Okay, standard deviation, square root all the variance. Okay, sama ada kamu nak buat cara macam ni ataupun kira dulu variance baru square root. Okay, so dapat jawapan 7.574. So antara Aiman dengan John ni, siapa yang paling sesuai untuk to be selected? Siapa yang lagi sesuai? Yang paling kecil dia punya standard deviation. So John will be selected to participate in the physics quiz competition. The standard deviation of John's score is lower because John's achievement is more consistent. Okay, itu reason dia. So for your quick practice, ingat yang quick practice ni cikgu selalu pesan kena buat kan. Quick practice ni buat, jangan malas. Self practice 8.2b, page 2 to 5, number 1, 2 and 3. Ingat tadi ada satu quick practice kan. Buat yang tu, tanda. Buat yang ni pula, tanda. But you need to submit in Telegram. Self practice 8.2b, page 2 to 5, number 1 and 2. Okay, so that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum.